मेरे शोहर ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था, जहाँ पर एक 30 साल का नौजवान लड़का रहा करता था। वो देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता था। मैं भी कभी कभार बहाने से उसके पास आ जाया करती थी, क्योंकि मेरा शोहर काम के सिलसिले से अक्सर दूसरे शहर में रहते थे। उन दिनों मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो जाया करती थी। अक्सर मैं बात करने के लिए उस लड़के के कमरे में चली जाया करती थी। वो लड़का यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत थी और अभी मेरी शादी को पूरे 7 महीने ही हुए थे। लेकिन इन 7 महीनों में मेरा शोहर अब मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। मैं बहुत बार अपने शोहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मेरा शोहर हमेशा काम का बहाना करके मुझसे दूर रहने लगा था। उन दिनों मेरी उस लड़की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। मैं अक्सर पढ़ाई में भी उसकी मदद किया करती थी। मेरा शोहर भी दूसरे शहर रहता था, इस वजह से अब मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं था। मैं अक्सर पढ़ाई के साथ साथ उसके कंधे पर हाथ रख दिया करती थी और उसके साथ हंस हंस कर बातें भी किया करती थी। उसके साथ रहकर मुझे काफी खुशी भी महसूस होती थी। कभी कभी मेरा दिल भी करता कि काश मैं ऐसे ही किसी लड़के के साथ शादी करती। धीरे धीरे मेरी अपने शोहर में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। अब मुझे अपना शोहर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब उस लड़के के साथ मुझे मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन मैंने आज तक उस लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन एक रात बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। उस दिन मौसम जो था वो बहुत ही ज्यादा सुहाना था। मुझे उस वक्त अपने शोहर की कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि आज मेरा बहुत ही ज्यादा मन हो रहा था। तभी वो लड़का मेरे कमरे में आया और उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। मुझे देखते ही वो कुछ पूछने ही वाला था कि मैंने फौरन उसके हाथ से वो किताब ले ली और साइड टेबल पर जाकर रख दी और मैंने उसे अपनी नशीली आंखों से कहना शुरू कर दिया, आज मुझे अपने शोहर की कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्या तुम इस कमी को पूरा कर सकते हो? ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और फिर रात भर मेरी चीखें भी निकाल दी, क्योंकि वो पूरे जोश के साथ, मेरा नाम रिफत है, मैं पत्तोकी की रहने वाली हूँ, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने आज तक मेरी हर एक छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी जरूरतों को भी पूरा किया था। मेरे वालिदैन मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैंने आज तक उनको बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी हूँ और उसके साथ ही मैं शादी भी करना चाहती हूँ, जिसका नाम अली था और मेरी दोस्ती बचपन से ही उससे थी और अक्सर हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर भी जाया करते थे। बढ़ती उम्र के साथ दोस्ती जो थी वो प्यार में बदलनी शुरू हो गई थी और फिर बढ़ते प्यार के साथ साथ हम दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। मैंने और अली ने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ ही मुकम्मल की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक वक्त भी गुजारा करते थे। अली अब हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। अली का प्यार पाकर मैं बेहद खुश थी। अली यहाँ पर अपनी नानी के घर पर पढ़ने के लिए आया था। उसके घर में सिर्फ उसके अब्बू ही थे। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसके अब्बू दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वो कभी कभार उससे मिलने के लिए पत्तोकी आ जाया करते थे। मेरी मोहल्ले के और भी लड़कों के साथ दोस्ती थी। अक्सर माँ मुझे यही कहा करती कि तुम मोहल्ले के लड़कों से दूर रहा करो, मोहल्ले के लड़के अच्छे बिल्कुल भी नहीं है और मैं तेरी शादी यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाया करती थी, क्योंकि मैं अली से प्यार करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ माँ की जो सोच होगी वो बदल जाएगी और एक ना एक दिन मेरे और अली के रिश्ते को भी कबूल कर लेगी। धीरे धीरे वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। मैं अक्सर सहेलियों का बहाना करके अली के पास चली जाया करती थी। मेरी सहेलियों को भी मालूम था कि अली से मैं प्यार करती हूँ और हमारा प्यार काफी सालों से चल रहा है। वो हर वक्त मुझे कहा करती कि ये प्यार हो यार, कुछ भी नहीं होता। आज लड़का तुझसे प्यार करता है, कल को सब कुछ हो जाने के बाद वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ भी देगा। लेकिन मुझे अली पर पूरा पूरा यकीन था, वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा। लेकिन जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं उनके खिलाफ जाकर बिल्कुल भी अली के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से अली अपनी नानी को लेकर हमारे घर ले आया और रिश्ते की बात की। माँ तो सबसे पहले अली को देखकर गुस्से में आ चुकी थी। कहने लगी कि तुम आखिर कितना कमाते हो जो तुम मेरी बेटी के खर्चे उठा सको? क्या तुम उसे जिंदगी भर खुश रख सकते हो? तभी अली कहने लगा कि मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और जल्द ही मैं अच्छी सी कंपनी में कोई नौकरी भी कर लूंगा और उसके बाद मैं रिफत का हाथ थाम लूंगा और फिर उसके साथ शादी भी करूंगा। मैं इसी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस बात पर अली की नानी ने भी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी खुशी एक दूसरे में ही है। तभी मेरे अब्बू ने कहा कि जब तुम नौकरी कर लोगे तब जाकर कोई बात करना, अभी इन सब बातों का कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अली और उसकी नानी वहाँ से जा चुके थे। मैंने अब घर पर बात करना भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अली से मोहब्बत थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। मैं अब चुपचाप रहा करती थी। अम्मा अब्बा भी ये सब अच्छे से देख रहे थे। उन्हें मेरे चेहरे पर उदासी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त के साथ साथ अली भी अब दिन रात मेहनत करने लगा था। उसने जल्द ही एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी हासिल कर ली थी, लेकिन वो नौकरी शहर में थी, इस वजह से वो शहर जा चुका था। अक्सर मेरी सहेलियां मुझे यही कहा करती थी कि शहर जाने के बाद देखना वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा, वो शहर की ही किसी लड़की के साथ अब शादी कर लेगा। लेकिन मुझे अली पर पूरा यकीन था। फिर पूरे 4 महीने के बाद अली वापस आया और उसने मेरे वालिदैन के सामने फिर से हमारे रिश्ते की बात की। फिर मेरे अम्मा अब्बा ने भी मेरी खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया था और जल्द ही बड़ी सादगी के साथ मेरी और अली की शादी भी हो चुकी थी। मैं रुखसत होकर अली के साथ उसके नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी, जो कि शहर में था। अब शहर आकर मेरी जो जिंदगी थी वो काफी बदलने वाली थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ चुकी थी। क्योंकि अली की माँ इस दुनिया में नहीं थी, इस वजह से अली के ऑफिस चले जाने के बाद अक्सर मैं घर पर अकेली हो जाया करती थी। मुझे अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाना पड़ती थी। लेकिन उन दिनों अली मुझ पर अपना खूब प्यार लुटाया करता था। वो मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। उसके प्यार
پیار کو دیکھ کر مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ علی کافی رومانٹک تھا۔ وہ ہر روز میرے لیے تحفے لے کر آتا تھا، مجھے باہر گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا۔ اکثر علی کا اتنا پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے کہ علی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے مجھے پانے کے لیے دن رات خوب محنت بھی کی ہے۔ اس وجہ سے اب میں بھی دن بھر علی کی من پسند چیز بنایا کرتی تھی، اسے بھی سرپرائز دیا کرتی تھی۔ علی بھی سرپرائز دے کر بے حد خوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن ہم دونوں کا جو پیار تھا دھیرے دھیرے کافی بڑھنے لگا تھا۔ علی کافی رومانٹک تھا، ہم دونوں زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اکثر میری سہیلیاں بھی جب مجھ سے گھر پر ملنے کے لیے آتی تو وہ بھی ہم دونوں کا پیار دیکھ کر رش کرتی تھی اور کہتی تھی اس جیسا لڑکا کاش ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ علی میں بدلاؤ آنے شروع ہو چکے تھے۔ اب علی اور میری شادی کو کافی مہینے گزر چکے تھے، کیونکہ علی جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی اب بند ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے علی کافی پریشان رہنے لگا تھا، وہ نوکری کی تلاش کرنے لگا اور جلدی اسے نئی نوکری مل بھی چکی تھی، لیکن وہ نوکری دوسرے شہر میں اسے ملی تھی۔ اس بات پر میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ کام کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے علی مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے لگا، کیونکہ آنے جانے میں بہت ہی زیادہ مشکل بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوسرے شہر میں جا کر علی کا جو پیار تھا وہ دھیرے دھیرے میرے لیے ختم ہونے لگا تھا۔ اکثر میں جب بھی علی کو فون کرتی تو وہ ہمیشہ کہتا کہ ابھی میں بزی ہوں۔ اب اس کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، نہ ہی اسے میری کوئی پرواہ تھی۔ میں علی کے پیار کے لیے ہمیشہ تڑپتی رہتی تھی، لیکن اسے میری بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں پورے گھر میں اکیلی ہو چکی تھی، گھر پورا خالی رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے ماں کو بھی یہ ساری باتیں بتائی تو ماں بھی مجھے اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ داماد جی کو تو کام کرنا ہی پڑے گا، کام نہیں کریں گے تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا، تمہارے خرچے کیسے اٹھائیں گے، تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، تمہیں اس پر غصہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایک کام کرو، تم اپنا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دو، گھر میں ایک فیملی رہے گی تو تمہارا بھی من بہل جائے گا، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شروع میں تو مجھے ماں کی یہ ساری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں نے علی سے اس بارے میں بات کی تو علی نے بھی اس بات کے لیے ہاں کر دی۔ تبھی علی کہنے لگا کہ تم فکر بالکل بھی مت کرو، میں جلدی کسی سے بات کر کے اوپر والا گھر کرائے پر چڑھا دیتا ہوں۔ پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر چکے تھے، پھر تبھی ایک دن ہمارے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ دروازہ زور سے بجنے لگا تھا، میں دروازہ جیسے ہی کھولنے گئی تو 21 سال کا نوجوان لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اسے میں دیکھ کر حیران رہ چکی تھی، میں اس سے پوچھنے ہی والی تھی تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا نیا کرایہ دار ہوں، مجھے علی بھائی نے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں نے اسی وقت علی کو کال کی، لیکن اتنی کالز کرنے کے بعد بھی علی نے میری کال بالکل بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ میں نے اسے گھر میں آنے کی اجازت دے دی تھی، تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے اوپر والا کمرہ جا کر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ آج ہی میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا اور یہیں سے میں اپنے کالج بھی جاؤں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے میں کیا کہوں، کیونکہ میری شوہر سے تو میری بات ہی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے پہلے بتایا کہ کوئی لڑکا رہنے آئے گا۔ تبھی اچانک میرے فون پر میرے شوہر کی کال آئی، میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ میں سب سے پہلے ان پر غصہ ہونا شروع ہو چکی تھی کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تبھی میرے شوہر مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ میں کام کی وجہ سے تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام سلمان ہے اور یہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کا بھائی بھی ہے، یہاں شہر میں رہ کر پڑھائی کرے گا اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرے گا۔ یہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکا دل کا بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ اچھا میں ابھی فون رکھتا ہوں، ابھی میری میٹنگ ہے، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بھی کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان سے کوئی بات نہیں کروائی۔ اب سلمان نے کمرے کو دیکھ کر 1 گھنٹے کے بعد اپنا سارا سامان لے کر گھر پر شفٹ ہو چکا تھا، لیکن اس سے کھانا بنانے کا سامان بالکل بھی نہیں لیا تھا۔ اس وجہ سے جب اسے بھوک لگی تب وہ مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگنے لگا۔ اس بات پر میں نے بھی اسے انکار نہیں کیا تھا اور جب میں دوپہر کا کھانا کھانے لگی تو لگے ہاتھ اسے بھی کھانا دے دیا تھا۔ وہ بھی کھانا کھا کر میری خوب تعریفیں کرنے لگا تھا۔ آج اتنے وقت کے بعد کسی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر مجھے کافی اچھا بھی لگ رہا تھا۔ آخری بار پتہ نہیں کب میرے شوہر نے میری تعریفیں کی تھی، مجھے وہ یاد بھی نہیں، کیونکہ میں کافی وقت سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ میں تو بہت بور ہو چکی تھی، میرا اس گھر میں دم گھٹتا تھا۔ اس دن سلمان اور میری کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ سلمان بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا، اس کے بہت زیادہ خواب بھی تھے۔ اب اس نے دوسرے دن سے کالج جانا بھی شروع کر دیا اور اس کے بعد جب شام کو واپس آتا تو بازار سے سبزی بھی خرید کر لے کر آتا۔ سلمان کے ہاتھ میں سبزی دے کر میں ہمیشہ حیران رہ جاتی۔ میں اکثر اسے منع بھی کرتی، لیکن وہ مجھے کہنے لگتا کہ اب سے آپ کو سبزی لانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں کالج سے ہمیشہ جب واپس آؤں گا تو سامان لے کر آ جاؤں گا، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی منگوانا ہوگا آپ مجھے بول دیجیے گا۔ اب سلمان بھی کچن میں میری مدد کیا کرتا تھا، ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر رات کا ڈنر بھی کیا کرتے تھے۔ سلمان کے آ جانے سے اس دن میں مجھے کافی اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اکثر اس کی پڑھائی میں بھی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اس دوران میں جب بھی اپنے شوہر کو فون کرتی، ان سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتی تو وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کام کا بہانہ کر کے میرا فون کاٹ دیا کرتے، انہیں بالکل بھی میری فکر نہیں تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر میں جو دلچسپی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد ہر ایک مرد بدل جاتا ہے۔ مجھے اپنی سہیلیوں کی بات یاد آنے لگی، مجھے اپنی بیوی کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے بغیر جینا شروع کر دیا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اب سلمان کے ساتھ گزارتی تھی۔ سلمان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے کافی اچھا
महसूस होता था। वो भी अब घर के कामों में मेरी खूब मदद किया करता था। अक्सर हम दोनों इतवार के दिन बाहर घूमने के लिए भी जाया करते। उससे मेरी दोस्ती काफी गहरी होने लगी थी। वो दिल का बहुत अच्छा था, वो भी मेरी बहुत इज्जत किया करता था। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने उस दिन अपने शोहर को बहुत बार फोन भी किया और उन्हें कहा कि वो वापस मेरे पास आ जाएं। मुझे इस वक्त उनकी सख्त जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने फोन रिसीव किया तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप काम छोड़कर वापस घर आएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तब वो मेरी बात सुनकर कहने लगे कि अभी मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ऑफिस के काम बहुत सारे अर्जेंट पड़े हुए हैं, मैं नहीं आ सकता। तुम एक काम करो, सलमान से कुछ मेडिसिन मंगवा कर रख लो। ये कहते ही उन्होंने फोन काट दिया था। मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए अब कोई भी मोहब्बत नहीं है और अब इस रिश्ते को मैं बिल्कुल भी आगे नहीं निभा पाऊंगी। मैं अब जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी। लेकिन उस दिन मैं बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी, घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे ही शाम को सलमान कॉलेज से वापस लौटा तो ढूंढता ढूंढता मेरे कमरे में आया। मेरी हालत देखकर मुझे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे पूरा 103 डिग्री बुखार हो चुका है और उसके बाद कुछ दवाइयां भी लिख कर दी। और उसके बाद सलमान को कहा कि घर पर जाकर उनके सिर पर आप ठंडे पानी की पट्टियां करें ताकि इनका बुखार कम हो सके। घर आने के बाद वो मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा था और वो पट्टियां करते करते कब मेरे बगल में सो गया कुछ मालूम नहीं। अब वो रोज मुझे टाइम पर दवा भी दिया करता था। अब कुछ दिन सलमान ने कॉलेज से छुट्टी भी ले ली थी ताकि वो घर पर रहकर मेरी देखभाल कर सके। तो किचन में जाकर खूब मेरे लिए खाना भी बनाकर तैयार करता। बुखार की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उस वक्त सलमान ने दिन रात मेरी खिदमत की थी। उसकी तरफ से इतनी परवाह देखकर मुझे उससे लगाव होने लगा था और धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत भी हो चुकी थी। लेकिन मैंने अभी तक उससे अपने प्यार का इजहार बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं ठीक होने के बाद उसे और भी ज्यादा वक्त देने लगी थी। मेरा शोहर तो अब हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करता था। उसे मुझसे कोई भी लेना देना नहीं था और इन पैसों में सलमान के लिए कपड़े लेकर आती थी। अक्सर सलमान ये सब देखकर मुझे इनकार भी करता कि मुझे इन सब चीजों की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुशी खुशी उसके लिए ये सब किया करती थी। सलमान के साथ मैं उस घर में बेहद खुश थी। मैंने सोच लिया था कि अब सलमान को मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। मैं और ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले एक दिन मेरा शोहर घर वापस आ चुका था और अपने शोहर को यहाँ अचानक देखकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। जैसे ही मेरे शोहर कमरे में आए तो मुझे कसकर गले लगाने ही वाला था, तो मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मैंने कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की पड़ी थी और अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम बस अब दिन रात काम ही करो, मुझे अब तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे मुंह से उस वक्त जो आ रहा था मैं गुस्से से बोलती जा रही थी और ये कहकर मैं कमरे से जा चुकी थी। उस वक्त शायद मेरे शोहर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब क्या फायदा था, मुझे तो अब किसी और से मोहब्बत हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर को छोड़ दूंगी और सलमान के साथ शादी करूंगी। फिर सलमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन सलमान अपनी पढ़ाई की वजह से ज्यादातर बिजी रहने लगा था और मैं घर पर उसके साथ इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं सलमान को बाहर लेकर जाऊं और बाहर जाकर उसे सरप्राइज दूं और अपने प्यार का भी इजहार करूं। इस वजह से मैंने एक दिन सलमान को कह दिया था कि कल तुम मुझे मार्केट लेकर चलना, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो मुझे काफी खुशी महसूस होगी। उसने भी खुशी खुशी इस बात पर हामी भर रही थी। जैसे ही हम दोनों बाहर गए तो बाहर जाकर मैंने एक पार्क में उसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। खुशी के मारे मैंने उसे कसकर गले भी लगा लिया, लेकिन उस वक्त की सारी बातें सुनकर वो हैरान रह चुका था। उसने मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तभी उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, जिंदगी भर साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने शोहर को छोड़ना चाहती हूँ। मेरा और मेरे शोहर के साथ रिश्ता सिर्फ नाम का रह चुका है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मेरी मदद की थी, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए परवाह और फिक्र देखी थी। मैं उस वक्त सलमान के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं खुशी से उससे बोलती जा रही थी। लेकिन उस वक्त सलमान मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि आप ये सब बातें कैसे सोच सकती हैं, मेरी सुन ले, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी फिक्र भी करता हूँ। इस वजह से आप मेरे भाई की दोस्त की बेबी हैं, इस वजह से मैं आपके साथ फ्रेंडली था, मुझे भी आप बेहद अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने आज तक आपके लिए अपने दिल में इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखी और ना ही मैंने आपको कभी गलत निगाह से देखा। तभी सलमान ने कहा कि आपके शोहर आपसे बेहद प्यार करते हैं। इस बात पर मैं उसे कहने लगी कि इस बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं, जब वक्त आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको जल्द ही पता भी चल जाएगा। बस आप अपने शोहर के पास चले जाएं और उनके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। अगर इस बात के बारे में किसी को भी कुछ मालूम हुआ तो हम दोनों की खूब बदनामी भी होगी। उस वक्त वो मुझे रास्ते में छोड़कर जा चुका था। मैं वहीं बैठकर खूब रो रही थी, उस पर चिल्ला भी रही थी, लेकिन उसे मेरी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपने शोहर के साथ अब आने वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहती थी और जिससे मुझे प्यार हुआ था वो मुझे रास्ते में छोड़कर जा चुका था। फिर जैसे ही मैं शाम को घर वापस पहुंची तभी मैंने देखा कि मेरे शोहर ने पूरे घर को अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। ये माहौल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे, लेकिन उस वक्त मैं ये सब देखकर हैरान रह चुकी थी। तभी मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें सलमान को ढूंढ रही थी। मैंने उसको कहा कि सलमान कहाँ है, तो मेरे शोहर कहने लगे कि वो तो यहाँ से कब का जा चुका है। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, तो वो कहने लगे
اس نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ہی گھر چھوڑنے والا ہے، لیکن آج وہ اتنی جلدی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی شوہر کی بات سن کر اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ سلمان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس بات کے بعد ہم دونوں ایک چھت کے نیچے بالکل نہیں رہ سکتے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تبھی اچانک میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور معافی بھی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، میں تم سے دور رہ کر تھک چکا تھا، اس وجہ سے میں نے دوسرے شہر نوکری کی، جس کے بدلے مجھے کافی اچھی انکم بھی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلدی پیسے کما کر اپنے گھر کے پاس ہی کوئی بزنس کروں گا، مجھے کبھی بھی تم سے دور نہ جانا پڑے۔ میں مانتا ہوں کہ تم جب بیمار پڑی تھی میں تمہارے پاس موجود نہیں تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میری مجبوری تھی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں زندگی میں تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی ہو، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس وقت کافی گھنٹے بیٹھ کر میرے شوہر نے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ مجھے بھی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ شاید میں ہی غلط تھی، شاید میں ہی بھٹک چکی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ اب میرا شوہر پہلے کی طرح مجھ پر پیار لٹانے لگا، ہر وقت مجھے سرپرائز دیتا، خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اس دن سلمان نے اگر میرے پیار کو ٹھکرایا نہ ہوتا تو شاید آج میں اپنے پیار کرنے والے شوہر کو کھو بیٹھ